Hello, hello! What's up, what's up? Sa aton mga nini, tuto kag inday, kag sa mga scholar ni nanay kag ni tatay. Welcome to Team Kanafe! Hello, hello! Sorry naman kita sa aton yung next nga lesson, ang quadratic equations, so the sum and the product of the roots. Okay? So, paano natin kwaon ang sum and product of roots ng quadratic equations? So, balaan man natin nga ang standard form sa quadratic equation is ax squared plus bx plus c equal to 0. So, sa pagkuha ng sum and product, kinahanglan natin ikwaon ang values ng a, sang b, kag sang c. Okay? So, next. Kag sa pagkuha sang roots ng quadratic equation, pwede kita kagamit sang aton nga quadratic formula. So, ano ang aton nga quadratic formula? So, ang imo nga x equals to negative b, positive negative, square root of b squared, minus 4 AC over 2A. So, makuha natin ang aton nga sum and product. So, ang aton mga roots sa aton nga quadratic equation. So, in short, may ara kita nga formula para sa sum of the roots sang aton nga quadratic equation. So, i-summarize, ito lang as QE. So, x sub 1 plus x sub 2 equal to negative b over a. So, para sa sum, amo ni ang aton gamiton nga formula. And para naman sa product, so magamit kita formula para masapos of the roots of quadratic o shortcut sang equation, quadratic equation. So, product, gamiton naton ng x sub 1 times x sub 2 equal to c over a. So, para ini sa product sang aton nga roots sang quadratic equation. Okay, so para sa aton example number 1, so find the sum and product of the roots of 2x squared plus 8x minus 10 equals to 0. So, kinahanglan naton kuhaon ang aton nga a, ang b, kag ang c. So, our a is 2, positive 2, ang b naton is positive 8, and ang c naton is negative 10. So, kabalo kita nga ang aton nga formula sa sum of the roots, na amo ini, so x sub 1 plus x sub 2 is equal to negative b over a. So, what is your b here? So, 8. So, negative 8. What is your a? It's 2. So, negative 8 divided by 2 is negative 4. This is the sum of the roots. Kato kita sa product. So, ano naman ang result natin sa product? X sub 1 times x sub 2 is equal to c over a. So, what is your c? Is negative 10 and your a is 2. So, negative 10 divided by 2 is negative 5. So, paano naton mabalaan nga ini nga mga roots? Amo gini sa ang aton nga ano sa sini nga equation. So, to check, di ba? So, pwede kita kagamit sa mga different nga methods sa pag-solve sang quadratic equation. So, pwede kita kagamit sang aton nga quadratic formula. Nga amo sini. Okay? Over 2a. Ano talang, all we need to do is substitute ang mga values ng b, a, c sa aton nga formula. So, okay, para sa aton example, kagina, so aton nga expression or equation is 2x squared plus 8x minus 10 equal to 0. So, kaon lang natin ang values ng aton nga a, b, and c. So, aton nga a is 2, aton nga b is positive 8, aton nga c is negative 10. So, kabalo kita nga ang aton nga quadratic formula, pwede natin gamiton sa pag-solve sang sini nga roots or equation naton, di ba? So, we will use the quadratic formula. So, our quadratic formula is x negative b positive negative square root of b squared minus 4ac over 2a. So, substitution lang kita sa mga values nga ari diri. So, x is equals to negative, yet yung b is 8, positive negative square root of b squared minus 4 times 2 times your negative 10 over 2 times your a and negative 8. So, x equals to negative 8 positive negative. 8 times 8 or square sang 8 is 64. Negative 4 times 2 is negative 8 times negative 10 is positive 80 over 2 times 2 is 4. So, x is equals to negative 8 positive negative square root of what is 64 plus 80. So, that is 144 over 4. And the square root of 144, kabalo kita nga this one is a perfect square number, no?
So, ang square root sini is 12. So, buot silingon, our x root na is negative 8, positive, negative. The square root of 144 is 12 over 4. So, kay quadratic aton nga gina-deal, quadratic equation, so may duwa kita nga roots, duwa ka roots. So, x sub 1 is equals to negative 8, kung antang positive nga side, over 4. So, negative 8 plus 12 is, okay, so positive 4 divided by 4. So, this is 1. So, our x sub 1 is positive 1. So, kadto naman kita sa x sub 2. So, kaon naman natin ang x sub 2. So, ang ating x sub 2 is equal to negative 8 minus 12 over 4. So, negative 8 minus 12 is negative 20 over 4. Negative 20 divided by 4 is negative 5. So, ang ato nga x sub 1 is 1. Ang ato nga x sub 2 is negative 5. Okay, so mabalik kita dito sa kagina, no? So, tanawon naton kung insakto. Sa diri naton balaw, sa ginsolve naton kaina. Tanawon naton kung insakto man siya diri ang aton nga sum and product. Dapat equal sa negative 4 and negative 5. Okay? So, karon kung anta ang sum, sang aton nga quadratic roots sang aton nga quadratic equation. So, kabalo kita nga ang sum is x sub 1 plus x sub 2. So, what is your x sub 1? 1. What is your x sub 2? Plus negative 5. So, 1 minus 5. This is 1 minus 5. Negative 4. So, ang aton sum is negative 4. So, kadto naman kita sa product. Ang product naman naton, x sub 1 times your x sub 2. What is your x sub 1? 1 times the x sub 2, negative 5. So, 1 times negative 5 is negative 5. Okay, so gamit ang atong kagina nga ginsolve na. So parehas ang aton nga result na. So ang aton nga sum and product are the same. Okay, so paano kung may isolvon kita nga amo ini ang iyang problem or ang ginsulat. So write the quadratic equation in the form ax squared plus bx plus c equals to 0 given the following roots. So ang roots nang ginatag. So number 1, 5 and 9. But silingon naton nga x sub 1 is 5, x sub 2 is 9. So paano naton obrahon ang quadratic equation gamit ang given nga roots. Okay? So kadto kita sa number 1. Anay. So ibutang naton nga aton x sub 1 is 5. Aton nga x sub 2 is 9. So ang aton nga quadratic equation, ari lang dapat mo ni mabalaan nga ang standard form ax squared plus bx plus c. Kung gamit ang aton nga sum and product, ang iya form amo ni ang guwa. So, x squared plus b over a, x plus c over a equal to 0. So, balaan naton nga sum ini siya, diba? Sum sang roots sang aton quadratic equation. Ini naman, product. So, amo ina siyang form sa quadratic equation gamit ang sum and product. So, sulbo naton, pwede kita gamit sang duwa ka methods. So, may dira nga daw gin-factor naton. Okay, so gamit kita sang method 1. So, method 1. So, wala naton nga ang aton x is 5 and 9. So, zero product property kita sini. That is why na-obtain naton ng 5. So, ibalik na lang siya sa pihak. So, x minus 5 equal to 0. Ang mamaladeyo ang sa x equals to 9. So, x minus 9 equals to 0. So, if i-factor nato na mo factor, so makakuha kita sa quadratic equation. So, x minus 5 times x minus 9. So, pwede ka kagamit sang FOIL method. So, diba, ano ka ng FOIL? First term, none. And the outer or outside nga term, inner term, and the last term. So, x times x, x squared. So, x times negative 9 is negative 9x. X or negative 5 times x is negative 5x. And negative 5 times negative 9 is positive 45. So, ibutan natin, equate natin sa 0. So, this is, or initial, these are like terms. So, pwede natin ma-add and subtract. Okay? So, ari, para mas tawhay. So, x squared minus 9x minus 5x
plus 45 equal to 0. So, x squared, like terms, negative 14x plus 45. So, amo ini ang atong quadratic equation gamit ang 5 and 9 nga roots. So, x of 1 is 5 and x of 2 is 9. So, this is the quadratic equation. Pwede man kita kagamit sa method 2 o second method, no? Nan. Sige. So, x naton is 5 and 9. So, kapalo kita nga ang sum is x of 1 plus x of 2. So, what is your x of 1? 5. What is your x of 2? 9. So, 14. And ang product. Ang product naman, x of 1 times x of 2. Oh, your x of 1 is 5 and your x of 2 is 9. So, 5 times 9 is 45. Nan. So, kabalo kita nga ining sum is equal to negative BA. And this product is C over A. Sa ari ang ato nga formula, quadratic formula, or quadratic equation, I mean, na B over A, x plus C over A equals to 0. So, positive kita diri. So, ganito natin, kay negative siya. So, 4 or negative 14, or negative 14, na siya, manginhimo na siya, negative 14, x, and, okay, positive man lang, sa kabida 45. So, the same lang ang maging result sa method 1 and method 2. Okay, so proceed kita sa number 2, 8 and 10 naman. So, natin sa gamit ang duwa ka method. So, ato niya, number 2, ang x of 1 is 8, x of 2 is 10. Method 1. So, factor na, factor. Zero product property. So, x equals to 8 o equal to sa 8 na. So, balik na siya naman. Balik sa pihat. Okay, ang isa naman. So, x equals to 10. Ganyan, balik na siya dala. After i-factor natin. So, x minus 8 times x minus 10. Equal to 0. So, x times x is x squared. X times negative 10 is negative 10x. Negative 8 times x is negative 8x. And negative 8 times negative 10 is positive 80. So, these are like terms. So, x squared, so negative 10 minus negative 10x minus 8x is negative 18x plus 80 equal to 0. So, ano ang ilang quadratic equation. So, ang method 1 is siya. Method 1. So, kanto kita sa ato niya method 2. Nakakala ko ito ang sum x1 or x1 to x2. So, wala na pang x1 is 8. Less na pang x2 na 12. So, 8 plus 10 is 18. So, ang ato niya 18. So, negative b over a na siya. Yan. Okay, na ito sa product. Ang product natin is x of 1, x of 2. So, x of 1 is 8, and x of 2 is 10. So, 8 times 10 is 18. So, kapag kita ng product is c over a. And we have this equation x squared plus b over 2 x plus c over a. So, ano natin yung b over a? So, tayo as a continuum. So, naman na ang negative divided ang negative 1 of capacity. So, may isa ang negative 18x. Plus or positive times negative. So, x squared minus 18x plus 18 plus 0. So, x squared minus 8x plus 18 plus 3. Now, sa quadratic equation, gamit lang ang given